تیسری بات جس کا سمجھنا پہلی دو باتوں سے بھی ازحد لازم اور ضروری ہے۔ میں نے اس سے بھی پہلے عرض کیا کہ یہ جو دورہ تحقیق المسائل بالدلائل ہے، اس میں تسلی اور اطمینان کے ساتھ آپ کے عقائد کو مدلل کیا جائے گا، آپ کے مسائل اور احکامات کو مدلل کیا جائے گا، چاہے بات عقائد دین کی ہو یا عقائد اہل سنت کی ہو، چاہے مسائل وہ ہے کہ جن کا تعلق براہ راست قرآن و سنت کے ساتھ ہے، یا مسائل وہ ہے جن کا تعلق مجتہدین اعظام کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا مشرب اور منہج ہے فکر دیوبندیت کا، آل دیوبند کے اکابرین اور مشائخ پر غیر لوگوں نے جو ناروا اعتراضات کیے ہیں اور کر رکھے ہیں، ان اعتراضات کو بھی ہم نے گزشتہ کئی مجالس کے اندر تفصیل کے ساتھ عرض کیا ہے، اور آئندہ بھی ان جیسے مسائل پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو۔ تو یہ چیز اور یہ مسائل اس دورہ تحقیق کے بنیادی اغراض اور مقاصد میں سے ہے۔ چونکہ آج کی نشست کا عنوان تھا سیرت خال المؤمنین خال المسلمین کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت، ان کی صورت، ان کی ولادت سے لے کر وفات تک ان کی زندگی کو زیر بحث لایا جائے گا۔ تو ان کی زندگی سے متعلق ایک بنیادی مسئلہ ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ انہوں نے اسلام کب قبول کیا اور کیسے کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی میں کون سی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ سب سے پہلے اصول کے درجے میں ایک بات جو آپ کو ذہن میں رکھنی ہے، سب صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سب صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وہ صحابی چاہے بڑا ہو، صحابی چاہے چھوٹا ہو، ان کے آپس کے تقابل میں کوئی کبار صحابہ میں ہے اور کوئی صغار صحابہ میں ہے، کوئی اکابرین صحابہ میں ہے، کوئی اصاغرین صحابہ میں ہے، سب صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے کہ میں نے عقیدۃ الطحاویہ کے درس میں بھی صحابہ کے حوالے سے اہل سنت کا جو نقطہ اعتدال اور مسلک اعتدال ہے وہ میں نے تفصیل کے ساتھ وہاں پہ عرض کیا ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ سب صحابہ ہمارے ہیں، جن کا صحابی ہونا دلائل سے ثابت ہو جائے، اس درجے میں ہمارا ہر اس صحابی کے ساتھ ویسا ہی اور عقیدت اور احترام لازم ہوگا جیسی دلیل ان کے حق میں ثابت ہو۔ سب صحابہ ہمارے ہیں۔ کسی ایک صحابی کے بارے میں زبان بد دراز کرنا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ جس کا بھی اس قسم کا نظریہ اور عقیدہ ہو، یقیناً اس کا کفر پر مرنا یہ لازمی اور یقینی چیز ہے۔ تو صحابہ میں کچھ وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، فتح مکہ 8 ہجری میں ہوتا ہے، اور کچھ صحابہ وہ تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن ہے دونوں کے دونوں صحابی، ہے دونوں کے دونوں مومنین، اور ہے دونوں کے دونوں مسلمین۔ بعد میں آنے والے جو بھی مسلمان ہیں، تابعین، اتباع تابعین، محدثین، مفسرین، ان سب کے پیشوا اور امام ہیں حضرات صحابہ، چاہے فتح مکہ سے پہلے کی بات ہو یا فتح مکہ کے بعد کی بات ہو۔ سورہ حدید آپ پڑھیں گے، سورہ حدید کے اندر اللہ فرماتے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ حدید کو پڑھے، آپ تفصیل کے ساتھ اس آیت کو پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو مسلمانوں میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیے صحابہ، انہوں نے اللہ کے راہ میں کچھ خرچ بھی کیا، اور اللہ کے راہ میں اللہ کے دین کو سربلند کے لیے جان کی بھی قربانی دی، جس کو عمل جہاد کہتے ہیں۔
अल्लाह ने फरमाया उलाइका आज़मु दरजतन मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बाद वक़ातलू, इन लोगों का मकाम और मर्तबा उन सहाबा के मुकाबले में ज़्यादा है जिन सहाबा ने फ़तह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया और इस्लाम कबूल करने के बाद उन्होंने अल्लाह की राह में जहाद किया। है तो वो भी सहाबा बाद के और फतेह मक्का से पहले वाले भी सहाबा, लेकिन चूंकि उन्होंने सबकत पाई है इस्लाम को कबूल करने में, उन्होंने हुजूर के दीन और इस्लाम और शरीयत को तक़वियत देने के लिए हर किस्म की कुर्बानी को पेश किया है, तो उनका हक़ तक़द्दुम अल अक़रब फल अक़रब के कायदे के एतबार से उनका मकाम बाद वालों के मुकाबले में आला है। लेकिन जो बाद वाले हैं वो हमसे आला है। सहाबा के मुकाबले में बाद वाले सहाबा कम रुतबा और दर्जा रखते हैं, लेकिन बाद की उम्मत आप और मैं सहाबा की बाद ताबिन अतबा ताबिन कल क़यामत तक जो भी उम्मत आने वाली है माँ सिवाय हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो कि पैगंबर और रसूल है, उनके अलावा जो उम्मत की बात है उसके मुकाबले में सहाबा जो फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किए वो हमारे सर के ताज। अल्लाह ने आगे फरमाया इन दो फरीक के दरमियान मैंने रुतबे में फ़र्क रखा, लेकिन वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके साथ जो है हुस्ना का वादा है। और हुस्ना के बारे में रिवायत में आता है ये जन्नत है। और हज़रत शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया अल हर्रानी अल हम्बली अलैहि रहमा मिनहाजुस सुन्नह के अंदर फरमाते हैं अल हुस्ना सिफतुल्लाहि ताला, ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह जब किसी से एक मर्तबा राजी हो जाते फिर नाराज नहीं होते हैं। और अल हुस्ना जन्नत का दूसरा नाम है वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, अल्लाह वो सब जानते हैं जो तुम करते हो। या आज के माहौल के एतबार से समझाया जाए कि इन दो सहाबा के फरीक में आज उम्मत के अंदर ऐसे राफजी और नीम राफजी किस्म के लोग हैं जो इस चीज़ को महज बनाते हैं कि हज़रत मुआविया ने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया लिहाजा इसकी अजमत क्या है। अरे जालिमा, कुरान कहता है उनकी अजमत है, अब मैं तेरी मानूं या कुरान की मानूं? हजूर कहता है कि मुआविया की अजमत है, तेरी मानूं या मुस्तफ़ा की मानूं? साहबा ने हजरत मुआविया को अपना जानिश अपना अमीर तस्लीम किया, अब आपकी मानूं या साहबा की मानूं? खुलफाए राशिदीन ने हजरत मुआविया को अपनी खिलाफत में जगह दी, गवर्नरी से नवाजा, उनको आला अहद और मनासिब से नवाजा, अब मैं खुलफा की मानूं या तेरी मानूं? तो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कबूल इस्लाम की जो बात है तारीख की किताबों में मुख्तलिफ अक़वाल मिलते हैं, लेकिन उन अक़वाल में ज़्यादा काबिल एतमाद जो कौल मिलता है वो क्या है? वो ये कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो इस्लाम कबूल किया है फ़तह मक्का से पहले 8 हिजरी बल्कि 7 हिजरी और 6 हिजरी के दरमियान हज़रत मुआविया ने इस्लाम कबूल किया है। अब ये कहाँ लिखा है? मुस्लिम के अंदर रिवायत है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या बयान फरमाते हैं कि हुजूर ने जब उम्रा फरमाया, उम्रा के अंदर मैंने फ़क़सरतु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमिश्क़सिन, ये मुस्लिम के अंदर जो रिवायत मौजूद है, इमाम मुस्लिम बयान करते हैं हज़रत मुआविया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बालों को कैंची से काटना शुरू कर दिया, फिर उसको तकसीम किया, काटना शुरू कर दिया। और ये वाक़या था उम्रे का। और वाज़ेह रिवायत के अंदर यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो आखिरी उम्रा किया है वो 6 हिजरी और 7 हिजरी के दरमियान था, जब मक्का वालों ने हुजूर को रोक लिया। उसके बाद हुजूर ने कोई उम्रा नहीं किया। फिर जब बारी आई तो हुजूर ने आखिरी साल में, जिंदगी का जो आखिरी साल था उसमें हज बैतुल्लाह किया। हुजूर रिवायत में यह है, बुखारी के अंदर मौजूद है, हुजूर ने मुबारक जिंदगी में एक ही हज किया है और वह है जिंदगी के आखिरी साल में। उससे पहले जो हुजूर हज किया करते थे वो हज असगर उम्रा हुआ करते थे या हज क़िरान हुआ करते थे। तो जो आखिरी उम्रा हुजूर ने किया है वो 6 और 7 हिजरी के दरमियान है। हजरत मुआविया फरमाते हैं उसी सफर मैंने हुजूर के मुबारक बालों को कैंची से काटा और उनको तकसीम करना शुरू कर दिया। और अमीर इमाम मुस्लिम फरमाते हैं ये मकाम मरवा के अंदर ये बात नकल मौजूद है, क्योंकि हुजूर के बाल का काट लेना यह उम्रह में हुआ करता था, लेकिन जब हज की बात है हुजूर ने हज के अंदर बालों को मुड़वा दिया। और मुड़वाने की बात तो हज की है, और हज साल के आखिरी
اپنی زندگی کے آخری سال میں وہ سب عمل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انجام دیا۔ جب یہ عمرہ 6 اور 7 ہجری کے درمیان ہے، اس کا مطلب یہ عمرہ فتح مکہ سے پہلے ہوا، اور قرآن نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے اور اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے، ان کا مقام بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ مؤرخین نے اپنی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور الاصابہ فی تمییز الصحابہ کے اندر بات ہے، حضرت ابن حجر علیہ رحمہ نے 3 جلد صفحہ نمبر 413 پر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اوپر عنوان ہے معاویہ، نیچے انہوں نے روایت کو بیان کیا۔ وحکا ابن سعد، مورخ ابن سعد نے اس بات کو بیان کیا، انہو کان یقول، کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقد اسلمت قبل عمرۃ القضیہ، میں نے عمرۃ القضاء سے پہلے ہی اسلام قبول کیا تھا، اور عمرۃ القضاء جو ہے فتح مکہ سے 1 سال پہلے واقع ہوا ہے۔ ولکنی کنت اخاف، معاویہ فرماتے ہیں لیکن مجھے ڈر تھا، ان اخرج الی المدینہ، کہ میں مدینے کی طرف نکل جاؤں، مجھے اس بات کا خوف تھا کیونکہ میں نے ایک دن اپنی اماں ہند رضی اللہ تعالی عنہا سے اس بات کو بیان کیا تھا کہ میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، اور پھر انہوں نے کیا جواب دیا، ماں نے، ان امی تقول، میری ماں نے مجھ سے کہا، ان خرجت قطعنا عنک القوہ، اگر تو یہاں سے نکلا، مکہ سے نکلا اور مدینہ چلا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے، ہم آپ کا کھانا پینا روک دیں گے۔ اس کا مطلب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول اسلام کا ارادہ پہلے ہی ماں کو بیان کر کے رکھا تھا، تبھی جا کے ماں نے دھمکی دی ہے۔ اور آگے چلے، نسب قریش تاریخ کی بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، صفحہ 126، عنوان ہے اوپر اولاد ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان کی من جملہ اولاد۔ پھر انہوں نے نیچے لکھا، قال المصعب الزبیری ومعاویہ بن ابی سفیان کان یقول اسلمت عام العمرۃ القضیہ ولقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضعت اسلامی وقبل منی۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں، میں نے عمرۃ القضاء فتح مکہ سے کب پہلے اسلام قبول کیا تھا، اور جب میں نے اسلام قبول کرنے کے ارادے سے میں حضور کی خدمت میں گیا، وَلَقِيتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ملاقات حضور سے ہوئی، وَوَضَعْتُ اسلامی، میں نے اپنے اسلام کو پیش کیا کہ اے اللہ کے رسول میں اسلام قبول کرتا ہوں، وَقَبِلَ مِنِّي، حضور نے میری اس فرمائش اور میرے ارادے کو، میرے عمل کو قبول فرمایا کہ آپ اسلام قبول کرتے ہیں، حضور نے مرحبا کہا۔ دوسرے مورخ، تیسرے مورخ ہے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تاریخ بغداد کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 204 انہوں نے اوپر عنوان قائم کیا ہے، معاویہ ابن ابی سفیان۔ انہوں نے بالکل یہی عبارت جو مصعب زبیری نے جو عبارت نسب قریش کے اندر بیان کی، اسی عبارت کو بیان کیا، لیکن ساتھ میں خطیب بغدادی نے یہ بات بیان کی، اس وقت حضرت معاویہ کی عمر 18 سال تھی، اسلم وهو ابن 18 سنۃ، جس وقت انہوں نے حضور کے سامنے اسلام پیش کیا اور اسلام کو قبول کیا، اس وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی۔ آگے بڑھیے، اسد الغابہ کے اندر جو ہے ابن حجر فرماتے ہیں، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 385، عنوان ہے حضرت معاویہ۔ اسد الغابہ کے اندر مصنف فرماتے ہیں، وکان معاویہ یقول انہ اسلم عام القضیہ وانہ لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلما وکتم اسلامہ من ابیہ و امی۔ اسد الغابہ کے مصنف فرماتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ فتح مکہ 8 ہجری سے پہلے 6 ہجری اور 7 ہجری کے درمیان وہ حضور کے یہاں چلے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہو گئی حالت اسلام میں، ان کے دل میں اسلام آ چکا تھا، لیکن وقتم اسلام ہو، اس کے بعد امیر معاویہ نے اپنے اسلام کو اپنے باپ ابو سفیان اور اپنی ماں ہند رضی اللہ عنہما سے چھپائے، کیونکہ وہ حالت کفر میں تھے۔ حضرت معاویہ کو اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اسلام ان کے سامنے ظاہر کیا، بلکہ اس سے پہلے ماں کے سامنے ارادہ تو ظاہر کیا تھا، انہوں نے دھمکی دی، تو اس خدشے اور اس مسئلے کے پیش نظر حضرت معاویہ نے اپنے اسلام کو ان کے سامنے چھپایا، لیکن حضور کے سامنے تو پیش کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
बहुत ही खुश आमदीद उनको कहा। बल्कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, हाफिज इब्न कसीर अलैहि रहमत की जो किताब है अल बिदाया व निहाया, मशहूर और मारूफ तारीखी किताब है, उस किताब की जिल्द नंबर 8 और सफ़ा नंबर 117 उन्वान है मुआविया। वहां पर इब्न कसीर लिखते हैं सुम्मा लम्मा दखला आमुल फतही, फिर जब फतहुल मक्का फतह हुआ, फतेह मक्का 8 हिजरी का जो वाक़या हुआ और अहले मदीना मक्का तशरीफ ले आए, अमीर मौविया फरमाते अजहर तो इस्लामी, मैंने अपने इस्लाम को जाहिर किया। फतेह मक्का के दिन मैंने इस्लाम को जाहिर किया। जाहिर वही चीज की जाती है जो पहले से छुपी हो, जिसको छुपाया गया किसी बुनियादी मसले के पेश नजर। हजरत मुआविया बयान फरमाते हैं मैंने माँ बाप के खौफ से इस्लाम को छुपाया था, लेकिन हुजूर के सामने पेश किया। लेकिन जब फतेह मक्का का साल आया, उस दिन मैंने अजहर तो इस्लामी, मैंने इस्लाम को जाहिर किया। फजीअतु बिही इला रसूलिल्लाह, मैं उसी इस्लाम को लेकर हुजूर की खिदमत में उस वक्त हाजिर हुआ। तब वालिदैन भी थे। फरहब ली, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे मरहबा कहा। ये इब्न कसीर अल बिदाया व निहाया जो तारीख इब्न कसीर के नाम से उर्दू में मशहूर मारूफ है। आगे आप मौरखीन की और भी तारीखी किताबें हैं, जैसे तारीख मदीना और तारीख दिमिश्क के अंदर उसके जिल्द नंबर 16 और सफ़ा नंबर 672 पर यही उन्वान मौजूद है और यही इबारत मौजूद है कि फतेह मक्का से पहले हजरत मुआविया ने इस्लाम कबूल किया। और एक किताब है तारीख दुआलुल इस्लाम, हजरत इमाम ज़हबी रहमतुल्लाहि अलैह की, उन्होंने पहली जिल्द सफ़ा नंबर 28 और उन्होंने एक उन्वान कायम किया है 60 हिजरी का। उसके अंदर उन्होंने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जिंदगी को ज़ेर बहस लाया। वहां पर भी उन्होंने यही बात बताई कि उन्होंने इस्लाम तब कबूल किया था, लेकिन फतेह मक्का पर उन्होंने इस्लाम को जाहिर किया। तारीख इस्लाम है दूसरी किताब इमाम ज़हबी अलैहि रहमत की, उसके अंदर भी यही बात मौजूद है। इमाम नववी की तहज़ीबुल अस्माई वल लुगात, उसकी दूसरी जिल्द और सफ़ा नंबर 102 के अंदर उन्होंने उन्वान लिखा है मुआविया, नीचे यही बात उन्होंने भी लिखी है। जब इतने सारे मुअर्रिखीन, इतने सारे मुहक्किकीन, अस्मा व रिजाल के बादशाह, जिबालुल इल्म जैसे उलमा, इतने बड़े मुअर्रिखीन जिनके कलम में एक ताकत थी, जिनकी तहरीरात में एक ताकत थी, जिनकी बात में एक ताकत और एक दलील हुआ करती थी, वो सब एक जुबान ये कह रहे हैं कि हजरत मुआविया ने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया है। लेकिन आज जो है दुश्मन सहाबा और दुश्मन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस चीज को जेर बहस लाते हैं कि हजरत अमीर मुआविया ने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल किया। अरे अगर वो भी मसला माना जाता तो गलत क्या है, तब भी तो वो सहाबी है। अल्लाह ने फतेह मक्का के बाद इस्लाम कबूल करने वालों के लिए कहा वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, उनके लिए भी तो जन्नत है। तो आपको परेशानी क्या है? अल्लाह मुआविया को जन्नत देना चाहते, इनको परेशानी है। अल्लाह हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला को जन्नत ले जाना चाहते हैं, इन राफिजियों और नीम राफिजियों को परेशानी है। मुझे बता तुम किस अल्लाह को मानते हो, मुझे बता तुम किस पैगंबर को मानते हो, मुझे बता तुम किस किताब को मानते हो। अगर कुरान का फैसला है तो मान जा, अगर हुजूर का फैसला है तो मान जा, अगर अल्लाह का फैसला है तो मान जा, सहाबा का फैसला है तो मान जा, इतने सारे मुअर्रिखीन का फैसला है तो मान जा, किसी एक तो मान कर दिखा। हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की जिद और नफरत और इनाद और हसद में ये इतना जल बुन चुका है कि इसको न कुरान नजर आता है, न हुजूर की सुन्नत नजर आती है, न शुरा हदीस की तफासिर नजर आती है, न मुहद्दिसीन की जो इल्मी हदीस की खिदमत नजर आती है, न मुअर्रिखीन की इल्मी तारीख नजर आती है। इस नफरत में सब कुछ भूल चुका है और लोगों के सामने ये तासुर दे रहा है कि हम नई तहकीक कर रहे हैं। कल इसकी तहकीक ऐसा न हो कि ये साबित करे कि जिस शख्स के बारे में लोग कहते थे कि ये इस मुहक्किक का बाप है, अब ये नया तहकीक करने वाला, जदीद रिसर्च करने वाला कल ये तहकीक पेश न करे कि ना भाई इतने सारे लोगों ने झूठ बोला कि ये मेरा बाप है, मेरा बाप तो ये नहीं है, मेरा बाप फला है। इसको तहकीक करे। जो खुद को बदकार और जानी वाला तो जिना तक जो है साबित करे, उसको तहकीक हम कहें। कल तक हर कोई आपको इज्जत की निगाह से देखता था, तहकीक तो वो है। अब तुझे कोई इज्जत की निगाह से देखने के लिए तैयार नहीं, ये तहकीक नहीं, ये तखरीब है। लिहाजा जिन मुअर्रिखीन ने यह कहा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फतेह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया, वो वही बात है कि इस्लाम को जाहिर किया। और जिन्होंने कहा कि फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, वो है कि सच में उसी दिन उन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन कुछ हालात की वजह से उन्होंने इस्लाम को छुपाए रखा था। जैसे आज के दौर के अंदर भी ऐसी चीजें हैं, कितने सारे ऐसे लोग हमारी नजरों में हैं जो
हिंदू घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, सिख घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, ईसाई घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, यहूद नसारा घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनके दिल में इस्लाम का नूर आ जाता है, वो उसी अपने कुफरिया माहौल में रहकर, माँ बाप की तरबियत में रहकर, माँ बाप का खाते पीते हैं, उनके घर में रहते सहते हैं, उनके दिल में इस्लाम आता है, इस्लाम जाता है, वो उसी वक्त इस्लाम कबूल करते हैं। लेकिन कुछ हालात के पेश नज़र उनको ये इस्लाम अपने वालिदैन से छुपाना पड़ता है। अरे इन लोगों के लिए तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उसवा मौजूद है। इन जैसे लोगों का मसला हल किया है मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। लिहाजा इस मसले को समझे। ये जो आज जो है ना मिर्जा इंजीनियर का फितना है, वो ना जाने बद से बदतरीन जुबान जो है हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु या इनके खानदान से मुतल्लिक जुबान बद इस्तेमाल करते हैं। मैं अहल सुन्नत से अर्ज करना चाहता हूँ, उसको सुनना छोड़ दे। जिसकी तकरीर तुम्हें साहबा से बदजन करे, जिसकी तकरीर तुम्हें कातिब वही से बदजन करे, जिसकी तकरीर तुम्हें किसी साहबा के खिलाफ भड़काए, उस शख्स को जो है गटर में फेंको। हम साहबा के दामन को नहीं छोड़ सकते हैं। और बिलखुसूस हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनकी अजमत और किरदार को वक्त के काफिरों ने भी तस्लीम किया है, लेकिन ये इस्लाम का दावा करने वाले, ये राफजी और नीम राफजी किस्म के लोग और इनके पीछे चलने वाले ये गटर के कीड़े, ये समझते हैं कि हमारी तहकीक इतनी बड़ी है कि लोग हजरत मुआविया के दामन को छोड़े। ऐसा हो नहीं सकता है। लिहाजा कबूल इस्लाम का जो वाक़या तफसीली था वो ये था जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, तारीख की किताबों से साबित किया, कुरान और सुन्नत को सामने रखकर साबित किया। अल्लाह हमें एतदाल का मसलक समझने की तौफीक अता फरमाए।